tandena orang apangiran benta apangiran, ongguan benta ongguna pangiran jadi. Bedenengi bejeng. Seiko cak hosok di lima bejeng nih kayak ngak napa. Paling sekoniin orang seiko cak hosok penikah tantretan si sami mulja. Sadar cea beena bejeng. Kini gigi bedoh oson, artinya gigi bederekan. Obama bejeng nengituku Allahu Akbar. Pah beder lemelia. Mun pikiran desalah. Abental, ya Allah hari ya rezeki nala datang jan. Mulai gulak ku jatuh orang lemelia sekali. Agak bejeng duhur bah datang terus ke rus ya Allah hari ya selemelia lah jan. Keng abak bagun tak nyaut, sadar mun nyaut teti betal laga bejeng. Aro berarti gi beda hoson, cekak hoson magi segoni dia. Keng mun tagar nyaut, lemel ya, abajang entos lu. Ada rolah. Ini berak tak hoso, tak gena jadilah. Abajang ingat kagaren rokok, Allahu Akbar. San dekep tepak kagapeng ingat, ya Allah di magaren rokok lah. Luang dulu lencer, ingat aja luang dulu lencer. Seni ke bahesare. Allah. Kok mari dari tahlilan pas terus ke pengajian sami Allahu liman hamdah. Pikirna lengguleng bah. Sare mari dari tahlilan pas magani sapeng, mari dari sape bah ningku valen. Iya. Akan valen jadi. Pah pada pak gelem bejengan valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para guru, sesateja na abdina penget amul jaki nyon seporah tak nyebut asma aku ngepon setong persetong namung dek sateja na abdina penget amul jaki. Sateja para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh tisah saya abdina juga penget amul jaki, wabil khusus tokoh masjid al-islah. Nih kau lu pengaratanya gila mabahnya masjid al-islah nih kan terang tak berangkat dari pertikaian sih bahannya mal islah nih dari takmir juga ngeremas para imam seteja sengereng abentoh para simpatisan masjid al-islah seki dalam masa pemugaran satejana abdina banget amul jaki kori kita al-ustadz Harun Adianto, semoga pelancong umur ban Gusti Allah. Sateja cakanca majelis solawat abdina juga banget amul jaki. Sateja tantaretan padoron tapi kah mi geger. Sateja tantaretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantermuka kaula ajunan sateja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben mantermuka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyon seporah manabi katon telat estonap tinampon lah sare bareng nguning gelek
Kelak napa beri ke Lutfi, cuoning jak Lutfi na budene Jakarta. Iya. Aben-aben saya beda jauh nah. Engkau beda pengajian rutin jadi ki mare isaan. Mare asar beda, mare maurib beda, mare isa beda. Pokol belu mare. Pokol belu saya engkau mangkat dari kota. Engkau butuh bekto setengah jam. Pokol setengah sanga insyaallah depak ke lokasi. Kol belu kabiti. Siap eko ben Lutfi. Insyaallah kaulah pokol setengah sanga depak ke lokasi kan. Tokeng alhamdulillah tatemu bendromben nengi deja. Cek reng lorong benidin reng sorang jadi usaha pada langala beneka. Abang ki bendromben akhirnya depak de kakak dinto pokol sanga korang seperapat. Nyoon seborah atas keterlambatan saya tak isa ngaji kak dinto. Manter-manter tak ngurangna rasa khidmat de kabe dana pelaksanaan acara malam semangken. Keng jelas nake panitia bekrekong ge gila rajo cen Pak. Rajo monocen gila. Ongku make tukang sarang tak agakan mun gila. Katon tak keluaran sekali tukang sarang gila. Emang ken memulan pon nika. Alhamdulillah manter everena sukses, everena selamat sampai lestari napa nika. Tantaretan si sami mulja orang mun ki asolat berarti apangiran ongguan. Tandena orang apangiran ongguan benta ongguna bede nengi salat teh. Cai pon peserah debuno Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal kufri wal iman tarkus shalah. Mun pagempang debure tengen ya. Tandena orang apangiran benta apangiran, ongguan benta ongguna pangiran jadi. Bede nengi beujeng. Maki kiai walidi ma bae. Reng helap sapa bae. Mun ta beujeng gila. Tina mah kita itoro. Saya rasa gung pesera sekali. Pujuk kamas sekali. Mun la ta beujeng gila. Makin ngeber. Makin kita saing tak nyelem. Tukang seher Fir'aun sakti dia Pak. Jin ifrit sangkup ngalia pendopona Ratu Saba ekewa ka adaan keajunan Nabi Sulaiman. Jin nih Pak. Namun urusan sakti cek kebayar aturan orang semak tak semak ke Allah ada. Cek kebayar aturan urusan sakti menikah. Napa boleh wafira urusan sulap. Ampun. Rak torakna orang seapangiran ongguan ke Allah bede nengi beujeng. Bila seenteng ke beujeng enteng ke pangiran. Bila se tak edup ke beujeng tak edup ke pangiran. Ben mun orang jelas tak beujeng ni kesaran diritan gula tak langkong kanten gula mat oreman kaman. Mun bedo orang jelas tak beujeng. Napa boleh pas nyaleh ka orang si beujeng tak langkong mun mate kuburan apa lain nih Pak. Siapa bolong ben kuburan saya biasa. Ana apa boleh letun merjona mi abrian ke lain. Positif bedo merjona nih kah. Pah nyeriaki beluran kayak di mompong nimbere gulu aki Pak. Ampun, can hukum akal, can hukum akal, sengak deh. Katon tade celen na orang tak beujeng pas langsung masuk ke surga. Katon tak kira Pak. Wajib nyeper ke neraka. Kaula yakin saya hadir mungkin ni gak beujeng tapi. Insyaallah saya beujeng. Saya tak beujeng mentera beujeng. Saya beujeng menter gena. Saya tak gena tertuli gena. Kong langkong sepon umur Pak Polor ya. Saya enggak Pak. Iman gak dimanjen gula motor. Tina make ili balik. Hatta idza balagha ashuddah
wa balagha arba'ina sanah. Bagembang ben gula. Gula tak pati lo ngocola Arab mi banyak lo petah. Umur pak polo nikah geris ben Quran. Ulama komentar saja Pak berkenaan kelebihan umur pak polo. Umur pak polo penikah tanda nama nusah secara badan ben akal kudu tua. Ingat deh. Ukur tua si tong orang bila umur pak polo. Umur berapa jan buk? Makai nganggu ya cap apa bedaan mulai sekat lema. Tua. Mun lawak bolo, tak usah percet je, tak usah peret je kalau badan lejung. Makai tak kero. Mun lawak bolo lema, tua. Milan sampai beda debu bila umur pak bolo, esopre atau ket. Mak le sadar je aben tua, beni bulan tak kelar. Ayo je de mangudah. Arela umur sabitek 2 ruwa pagi nyang usoroi nengi kaping. Ada emak nom. Iya. Orang mun pon umur pak bolo, sendi kelakuan coba, pakun tak bisa ambu dari kelakuan coba. Nikatan coba nikah. Eke mati kelakuan coba dah. Orang mun umur pak bolo tahun, bejeng lagi pakun tak kena, bentada usaha keangkui mak kena. Anikatan nikah. Jejat mulia coba ke Gusti Allah. Ana apa bolan? Lebih sabaru lah nom. Mun umur umat kanjing Nabi panigay antara nasabitek kapitong polo. Orang mun pondo pa umur pak polo. Nyalip sabaru lah. Mun pasjet pon nyalip sabaru panikaki pakun si tak gena. Keng pas bila si gena. Allah penikah tak seneng ka orang si meler. Keng lebih cermet boleh ka orang tua keng bakun meler. Are pahe beberema. Mula umur seket lema, are siapa sih gigi mun lebet-lebet bejeng. Tak mun ki anom ki nak kana. Kau lekan sering motor. Mun kita ada pa umur pak polo, malaikat maut duga le saare nyongop. Mari subuh ban mari maurip. Keng mon sepon umur pak polo sangang kali lah nom. Sangang kali sehari semalam. Sesabitek salekor kali lah buk. Nyi salekor kali lah. Kep samping hari ben malaikat mula sebitek. Mon kacep tak ngeleleng malaikat ya. Takut apa beda panggilan mendadak. Apa boleh sila belum bolo. Tak nyinglah aja pak malaikat. Bagi kejedeng itu roh bunte. Tak jerungap sagoni kayak berburu ban malaikat pak. Marah abar, kingan to sa apa sih pon pak polo? Kau le kan ibu jelas nih kamangken. Kau le tibi kita ada pak polo. Kan bek rele odi re. Tak keburu aja. Nih kalau pon, ya tolo polo. Kau le tolo polo lemak gitu. Tolo polo lemak. Tolo polo lemak ya lah do. Reku itu ben. Kau le kuatannya malam-malam kaki agil nih kerja napa amal nereng lanjut ngomor nih. Serak beliau nih kan. Kula kan kula sering matur peneman kamu. Orang mor pak polo pagi lebur ke sini benir. Mulia dia menom. Maaf kita ingat je mati ya wah. Wah yuri gigi. Kau le yakin apa jang kepi. Kau le yakin apa jang kepi. Keng kau le apa tak parkar singil nungil yang di rumah bejang. Napa bane? Khusyuk. Ya maju rempek. Candring madura hosok. Kau le beni pahla cu apa jang hosok. Kau le pera apa hari ngekemberen debuna ulama. Sekocak hosok di rumah bejang ni kaya ngak napa. Paling sekoniin orang seikocak hosok penikah tantretan si sami mulja sadar ceabeun bejeng kini gigi bedoh osot artinya gigi bederkan Obama abejeng neng ituku Allahu Akbar pah beder lemelia
Mun pikiran deh salah. Abental. Ya Allah hari ya rezeki nala datang jan. Mulai gulak ku jatuh dak reng lemele sekali. Agak bajang duhur bah datang terus ke urus ya Allah hari ya selemele aja. Keng abak bagun tak nyaut, sadar mun nyaut teti betal laga bajang. Aro berarti gi beda hoson, cekak hoson magi segoni dia. Keng mun tagar nyaut, lemel ya, abajang ngantos lu. Ada ro lah. Ini berak tak hoso, tak gena jadi lah. Keng mun ki sadar aja abak panika. Allahu Akbar. Kompoi labu, grup duak, pikiran bentar. Ya Allah, menerimonya na potong roh. Ya menerimonya na potong roh lain. Abonta pikiran, keng sepas atol yang ngaro ke budi, ki sadar je aba abajeng, arogi beda cekan hoson pak. Karena ki sadar je aban abajeng. Maka pikiran lesan kesana kiling ngeleleng dong. Ayo. Beda boleh hosok mungkin dengan di atas nekah. Enggak napa menikah ngerti ben aroma sah napa seikoca aki ben napa seevent Gusti Allah. Hari usaha yang saya di ilmu ya Pak. Sebab orang mun letak sadar je napa seika benta, aro pada ben reng ngace. Benreng ngajak, benih kejak salah aki si abareng. Contoh. Nyaman reng ngajak ini karena bentah tak itu macam bentah apa? Pada ben pinter tadi dum ngerok asli. Ninguning pas ngajak. Karena sang ngarejekung bede ya jang kekanjan nah. Jangan kanjan bodoh minta ben Pak karena pada Pak sabarkem jan. Cek beri delim saya beri Pak. Arwah ngaco. Pada ben kau leben sampian asolat, keng tak oning je minta naf Allahu Akbar dari salat Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu apa huk apa jam? Minta apa ben? Tak tahu ya pokoknya apa jam lah. Kan tak ngertinya mana. Ayo usaha. Orang asojud mak le beda aroma saja abe nyempe ke pangeran. Orang aruku pa beda romang sana abe matunduk ke pangeran. Ngake takbir Allahu Akbar masra akhir setajana urusan ben kabedana abak ka Gusti Allah kan parlo tagar ngangkat tanang mere. Pabede ngakruan belekan. Pabede usahan wano. Makle tak pas 100% ngeleleng. Bede boleh ning di atas negenikah mungkin. Ya. Deki ika bele ben gula. Katipun apa pamangkina Syekh Said Ramadan Al-Buti. Katipun apa pamangkina pamangki saya boleh keng makle matur ke lu makle bareng gember. Kini ka khusyuk ya. Ya beda boleh. Orang khusyuk penikah beni pas pikiran kudu elang punten. Allahu Akbar elang lah pikiran. Tak nangale kapan pun apaan, tak ngiding kapan pun apaan. Tak butuh ingat orang khusyuk nom. Punten. Nyata Rasulullah asolat tak pahleju elang seterus sampai ke punten. Rasulullah asolat mirang je bedena kana gini nangis. Saing kena cepet solat saban Kanjeng Nabi. Ana apa boleh? Bedena kana gini nangis. Berarti Kanjeng Nabi mirang berapan solat. Engki. Rasulullah tak pasaros terus solat elang perasaan. Enten. Rasulullah para panas solat bede kompoyah, tore bajil, bede bejen nah muni baca alo semi pada tak ngerti nada. Bede kompoyah Kanjeng Nabi pani keparapan Rasulullah solat nyiklak. Rasulullah solat tompak iseklak, iku bayiran jeureunana. Pak abid sekali ben Kanjeng Nabi sujud panika. Remerena sahabat mator ki buru napa turun wahyu ki Kanjeng Nabi mak ci abid tu sujud segi bu. Turun wahyu apa nja? Hasan numpak amin renjeureunana. Beneng ko itina sagaleh mak le takar ko besain mainan. Nya mananakan tina mak ngale bila mare. Berarti Rasulullah sadar cek beda kompoi nyiklak ingki.
Jadi orang khusyuk penika beni pas pikiran kudu elang. Jadi mun beda orang mangke, mun pola beni tade beda yang mun orang mangken melarat. Jadi mun pas beda orang mangken ni kamu cak apa jeng tak ngiding kapan-apan, bentak nangele kapan-apan, aru beni khusyuk no, ngideh positif awudu bah. Tapi jai pun mun parabana bojeng tak betal wudun, engki mun paraban toju. Mun bah parabana sujud ro ta elang bian, ambu bah. Saya tak betal wudu bani ka mun pak repaan nyon sapora bengkong atapet ke ketojuan. Mun tedung paraban mancing, tedung paraban ruku, tedung paraban sujud, ambu bah. Ambu tak ada je. Ya boleh. Ni ke mungkin khusyuk saya tak abeng ben kaula ben sampean ya. Bedekiae ngimami asolat hareng-bareng. Ninguning pas lenduh agunjuk masjid. Masjid aja betul lah. Awek kerwe buru kepi si makmum. Si kiai waktu na solat. Rek mare enah ngake mare abajeng makmum atanya ke kiai sing. Oke. Embian sadar je bedolen tuhi buru sadar je ngagunjek ngaria kok pelengen kia kok embian tak tako ekorobuna masjid tak kok bedo merengis oh jangan kekepi kok jadi ya kriek nih atasan mata keluar embian ke mata buru lu jong jangan kiai nah engkok mak palor tako akalen tujiri ya benting ben singator lenduna engkok re abejeng asojud ngadep kasih ngator lenduh sing ngator mate sing ngator odi ben salamet ben pahala ngasengko mak palor edu ka lenduh jadi kok mak palor takwa ka lenduh cek bareng engkok re parapan ngadep kasih ngator lenduh berapa jadi orang asolat khusyuk perasaan paku normal pak. Cek pahla cung ngincer si Allahu Akbar pah melandeng Allah tak toman cek lah juga geni kah tinere benih tada nggak geni ke bode geng buat akhirah on gulu ben sampian oke benyantunya lagi pak padem dan ben gulu ini ke persis pada benyantunya lagi mulai melak sampai ke tedung tunya bahkan abojeng recet tocuna kadang saya event di lumbojeng marah Assalamualaikum warahmatullah saya paling santai event ke Allah ya bobtunya kadang bahkan benih ngerem tunya na para panabojeng jon malandeng ke kepi saja event ke Allah tunya jadi pas saya minta akhirat bejena panah kan usaha gigi gini kan saya minta akhirat pah bejena panah kadang kau tak setuju ke istilah nggak nih kan beda orang napa sekecil bangkrut anu nikah gagal usaha nikah gagal usaha roa gagal pak kadang bentangan nikah apa keng kok bejeng tak keterima ya mak katon bejeng bedo urusin ben bisnis ya mak bola na bisnis tak tuli tepak pah bejeng saya salaki. Jadi saya minta akhirat bejeng apa pak? Mun bejeng hubungaki ben bisnis, wirid hubungaki ben tani, ngaji malam-malam bisa-bisan, urus gentunya. Akhirat nih kebejeng apa na saya minta? Ayo marah. Sambil gigi mak le beda ingat ke akhirat boleh. Le, tante nereng hosok tak berarti banyak guli pak. Ya ria, mana-mana wong gua nih lah. Mun khosyok panika manter kau leban ajunan rizki inna khosyok usaha orang khosyok panika beni pahla cunite mancer tak biluk segala bunten abiluk ya ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh engguluben sampean ngeleleng pah tolos ngeleleng pah tak beli boleh sejan kau le mulai lambe Allahu Akbar ingat pah sosoknya keltek dimai sabbe sosoknya keltek
Ani kebeni ising lah bah terus isare. Apa jeng ingat kagaren rokok. Allahu Akbar. Sandekep tepak kakapeng ingat bah. Ya Allah di magaren rokok lah. Luang dulu lencer ingat aja luang dulu lencer. Seni ke bah isare. Allah. Kok mari dari tahlilan pas terus ke pengajian sami Allahu liman hamdah. Pikirna lengguleng bah. Sare mari dari tahlilan pas makan sapeng mari dari sapeng bah ningku valen. Iya. Kakan valen jadi. Pak ada pak gelumpe jangan valen. Tembung agak aja lah para assalamualaikum fil alamin innaka hamidum majid beri beban sadelongku. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ada jadinya mana ada usahan jadi lah. Ada usaha teti orang asolat penika ayu pabeda usahan kaangkui pikiran tak pati cekleng ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh pada benereng numpak sepeda kok robo ke kanan penggu ke kacer robo ke kacer penggu ke kanan pada bener bahwa abek pakun hidup kasih bede penggiran jadi nah berapa cek tak kira lecupah elang tak kira lecupah elang saking ngas tete detandena orang seusaha kaangkuy khusyuk tak ku mesak bedena tak ku mesak tak lecu lagu agul ya aku kan lagu apa renguning orang apa jeng nih kadang bener apa jeng gak enggan nggak pak terus gak enggan arah pak kata tak itu macam berem marot apa nyaman nggak ada gak enggan empian nih kamu mau le jurus apa jeng sambil gak enggan nggak ria sambil wede saya kada ke budi nggak ria kabebe boleh lah ada parlongku nggak ria kabebe boleh wede si mancing salaja mireng kasih kacer deki bela lesoh ngale kasih kanan nggak ki ngale boleh kasih kacer wede si rek-lerekan ane kan berarti tak ada usahan nih kangkuy hosok tak ada usahan nih kangkuy hosok singa nih ko telan beni tak oleh ageru oleh kan motor man kaman sampean nying sampean mon getel beda nih kantor nak getel apa nang tabun tanah panal pe ngare batak paguli tonjun meloloh nak nih nih kamu kisah bidak kali pada ben benih kambian tak ada masalah tak itu betal aja benih bah kakak piye geru iya pada pak gedi budi tidak tekun nering apa jangan deh mayu usaha belekan manter kau leben ajunan ben kusi Allah itu tua kia dek solat dek kapejengan seongku ekari dek ben kusi Allah tina kalak beden benih wah laju sambian muntak hosok bah tak pejeng tina apa jeng kalagan kang di mebi sana kau leben ajunan apa jeng keng manter pejeng kau leben sampian katarema agak Gusti Allah ibaleng punten usaha pak usaha becakna pacek tepaan roah maksudnya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la terus sambil ajri inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kalak rele benih badan reng beng tabengan kong langkong sejak montro pejeng si makan pejeng si keterima ke masjid ada pejeng anak beli mun ke masjid pak ada mun ke masjid pak yakin keterima dan pejeng mun lah pejeng ke masjid makin sampian car kalacer pokok bedereng ke seorang si keterima si mancer ke Gusti Allah si car kalacer si lain rokapi bitong mancer ke Gusti Allah nikah pada orang apa jeng nih masjid pas sampean beda debu kau lejek rengkan tak ke masjid ngimami nengi compok ngimami bini kau Rasulullah tak toman apa reng contoh solat berjamaah nengi compok lah nom saya kau capit oleh korgan seren rumon ke masjid
sebetulnya korgan jeren romon ke masjid. Tapi karena sholat nengi jompo sah ya, ya sah tak sah. Mak boleh nengi jompo, apa jang nengi sabem biar sah aku. Nengi rung na sabem. Sarong pengatasan pada pak gendeda, bucil bentoot le tak itang ale. Songgon ngakui selebar, pak belite buat nengi tas. Ya sah kan siapa tak sah. Pokok kena syarat benrugun. Yang lain ulen namanya. Kau lihat kan lagu apa yang contoh nih kan? Kaman nih kan? Isra Mi'raj sih makin kau lihat cerita nih kan? Nom. Orang umroh si majer seket ben si majer 15 lain. Kau lihat tak di travel, kau lihat tak apa yang tak umroh nih kan? Perak eka kebayadian ti ben gula. Perak eka kebayo contoh. Maki pada umroh. Si majer seket ben si majer 15 lain. Aro beni sahalan na travel lah, aro sahalan na besena. Sambian mo na umroh majer seket, ada renga umroh majer seket ngiret koper, ada. Pakai baga film ya, pokoknya iba. Paleman dari bere, si biasa na koper berak setong, telur jadi pak empat, tak kira paniret koper. Beda porter lah, porter ini ketokang teret koper, kerucut edrup. Ada apa bolan? Seket. Pokoknya ini boleh memang. Osai kafi beda neng zam-zamun, kalau ben murso murah kiba. Pokoknya ini boleh. Ada, biar tak kira-kira itu aja. Ada. Dari sebalik paling saya kakalong roba. Ada apa bolan? Pesesin roba. Keng mon koper saya si raja saya segini bangun aja ini paling ditambah aki bang. Ada tadi urus ada anak bola saya keng mon si majer 15 buk nama boleh gi 5 juta saya bajar 10 nagi aja celio tanga wo nyol manganyol deki bahagi bagapi bentes pete sebeneran dena saya gantom bian lah mi mati sini red koper lah orang ini kenom mun lamajar seket positif tak kira jauh mbian ke masjid. Ada mula seket rekenang na yo mak seman ro lah. Nengi Zam-Zam Tower, nengi jam si bunter wa, nengi pullman-nya. Tahu sama ceng mbian tan. Dung teh dungan we nengi kasur hotel, dung teh dungan pokok ndak muka ka jendela na hotel ka kordena. Mireng nih kambian bah kak bebe nengi bebeun bah. Tahu saya tak mancing dan mireng nih gawe. Oh kuah beda nih beban. Apa bola? Seket. Ada cek ranjing nebut seket jadi. Lain monsi seket ro lain. Maki tak niat inter ke masjid sambian. Maki tak niat inter ke masjid. Pokok ndak tetandung nih bebetur hotel. Pokok ndak tak berengkak sambian nih bebetur hotel. Akulu langsung depak ke bengla ke masjid enggak. Karena cet eka lemper masjid pak. Arab apa bolan? Seket. Mon 15 gelo jok kora gulu agulu. Akalat teng. Ya benih salah na travel mon major 15 ki emo akalat teng. Ijat lah salah na besen aja dia. Kambian mun si seket Roma, rea bajang ki. Iya paling jauh na kan Makarim rah, kan Ajiat wala paling jauh na. Kan sebelum sa terminal Ajiat wah, itin WC telo. Paling jauh na kan wala. Mare maurip, assalamualaikum mau wirid ka piyakim dian. Lapar, mule ka hotel. Pakenyang ada ning hotel, abeli boleh, tak ada lekan isa ginom. Ara ba bola? Seket. Keng mon 15 bi mare maurip lapar cok mulai ada sing teragi dia mau bah mare maurip mulai mau temu sebulak kunum bian bah milan beda orang mangkat umroh rek murek nah beli per nambi pote kau orang arab apa bol seket gitu duh bila lek mulai nebuluk buk nom positif ececel 15 jadi
Beninya liya gula punten. Ni kedian tiwera. Orang abajang nengi jompo ben sia salat nengi masjid lain. Katipun apa manabi kaulah tak kacapok salat berjamaah nengi masjid salat duhur. Saingkeuna kaulah salat duhur petole kor kalih makle genjerna pada ben salat jamaah nengi masjid. Tak pada. Sambian make agentena nengi jompo petole kor kalih abajang isa makle nyapo genjerna ka abajang isa sekalian nengi masjid. Tak kira nyapo. Cereng beni pola na bojeng apan berempan kali. Mang kada ka masjid terus itu angker ben siti tengki ka derajat. Mon bojeng apa ada pada 4 rakaat. Pada atempo ki ya. Bacaanna pada persis. Mangkat ka masjid wa. Mun taking isto ka pangeran tak mangkat janom. Mun taking niat sing adu ka pangeran tak kira mangkat ja. Mak boleh reng tani. Kiai Munjat tak esto ke pangeran, langgeri ke bolong, tak ngimam ija. Mada lang, kiai si kemaan apa? Sapa boy, kau lamun laja ke kocak kiai, iya kau lagi ya. Sino gumik dah. Mun boja nggak tak langker, gagal jadi kiai. Ya, ukurna orang esto ke Allah, ribu dinengi bojang. Kadang benih si semak si mangkat kado, si jauh. Si cuman si mak semari kok rokokan gelu. Cereng pangancing nih pasang terok lorong. Tengku bila Jumatan tak sejauh dah pak kada. Mun si mak semari, mayu le, lu, lu bila lah ibadallah, pasang pangancing apa, mayu kah? Arab apa ibadallah lah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Lah bila dia pakai ihsan gini, roncet rokok lah. Iya. Yeah. Hari ya sih paham kada-kada. Tapi sedan orang bila bejeng ke masjid pada ben seket jadi nom. Lakuna sudu malam tak pati banyak urusan dengan akhirat. Ongko tak kira banyak urusan jadi dengan akhirat. Ban jangan malaikat. Masuk, ban masuk. Ada apa bola nang? Orang malaikat selain bobo. Hari tak usah presi. Tak usah aja tengen kok kerja. Masuk. Sila kau di masjid kan? Iya masuk. Mata kertengan ben, iya tak kira lebih reng kapet to aja. Kan tengen maling banyak, ni reng kapet to bera. Tak kira apa malaikat karo ben, dan malaikat Arya boleh ya. Ada tengen tak kira pak, tengen tak kira. Bila kita ke masjid, ia kerito santosan bera no meni luar. Malaikat kaulah Islam juga, kaulah apa jang juga malaikat. Nika kau lebih ni kasi yo lu. Bukan ada daftar lambo dan malaikat. Boh, udah daftaran na biro. Yo bodoh, mun tak nurok plus tak kira mangkat ada aja. Bila daftar na mali ya ruah. Hayya 'alal falah. Setroka ontong, setroka bocur. Mangkat. Mangkat aja kan ngaruh. Jangan malaikat. Ngagak beda olokan. Mangkat depan aja lo. Pucuk reng tepak karet peret alak kolam buat gini kamu. Iya harus lain sih mangkat to peret ki geng lah. Jaga aja mangkat. Cuk reng diri. Saya adan tak rekal vokal salah. Hayya 'alal falah. Untuk rotok peletek ngak roman kaki Bashir bah lopot bah lamba. Kau lihat tukang adan ben harun lamba. Kaki Bashir mun apa sebelum madha buna. Adon mun tagar paduban dangdut ya, paduban rengan nyanyi pada. Adon tagar paduban rengan nyanyi, setan beni buru nyentir ke kapi pada beni ke. Ya Harun kini ke tukang ngajiri ke kulit. Ya orang di leburnya nyanyian, doa suruh adan. Kayak kan tak ada masuk itu kan ni kulit lambat. Dari ngaste tena beliau. Orang kanton ini kita pun saja macam, keng saran diri gula mun sobure mayu dengoden nah remas badan.
Mon takmir si ro bagi keremas lah. Mari si berak mau bedi Isra Mi'raj remas ya. Si adino sobun boleh. Si bak tegas ora. Salatu khairum minan naum. Sial kau, ya Allah mekar. Mangkat. Ya bila dapat gena Pak Aden. Minan naum. Iya. Jenjak saran merah, usul diri kau lo usulan. Cara yang muncul suara nyaman nih pokoknya berumah nyaman. Iya kerja. Salatu khairum minan naum. Nyaman suaranya. Dia mantan takmir di lambak. Nengilat teh. Solat teh balanceng. Dia ngiding orang solat. Jangan guli lambak. Naum macam jeng lanceng munadan sebu. Arwah tedung makna naum. Atau khairum minan naum. Ikalak lo nyalo. Arwah jek sakit mematu dah. Tedung. Maka si tak keton lu buru lep-lep. Ya usulan beranjak benih bah laju salah. Tapi usulan wah. Dikirna oh begaya lekan. Dan kau saran dari kuliah tak langkong ketua takmir jadwal tukang adena bagi kedengu dena. Mara remas ria. Udah meremas ria sanggup si adena. Hah? Mak bini an nyaut ya. Payah. Enggak tuh Pak kan negara bini dina. Jadi ya. Ini kan sih mau berderemas gitu, sejemah cuman. Tak aku turun gedeng suara, nasi penting kenceng si aden. Iya bapak dia celenuk kan nih segoni, coba harus loros. Ya berak mencelenuk ke segoni. Tukang adan re'at walunas a'naqon, paling lanceng leer bagi itu tukang adan. Ya ini bah pada banyak maksudnya. Pagi ini ke yaum ziham, pagi ini ke selebuk. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat dia bolong, mantun selek ke baki. Keng khusus ke tukang adan tak kira selek. Ada masa nasi lain bak sibuk, korogoan tukang adan baki. Tel sendelan kira. Milan mau nengi masjid, cara rebuan sing imam menah. Masjid ni kamu ni rebu dua. Nomor setong tukang adan, nomor dua tukang nyapu na masjid. Iya mau nih rebu, mau bera imam, oh kau letak ke beter, pakun banyak sing imam nah, tak kekurangan imam, imam makin surplus, abanyan imam aban makmu mah, abanyan imam makin, abanyan si dia imam ben siapa makmu mah, mon sesar ya makin, wah tukang sapu na masjid ben tukang adan, ajri ya bay. Rebu mun bisa tukang sapu pun tukang adan, dia tak usah tukaran, giliran, jadwal was, jadwal, nggak roba, cereng kadang jad lah anak enros ya diker, apa ndak angkat jadi, nireng taretan, kalau teker nggak roba anak lah, lekor ke apaan kok rogoan katon anak anu yo mak iya kebini nah iya le katon anak anu iya jangan misem bera apaan apa-apaan lah anak an sing ngolok tak mangkat kingan to sesapa sing ngolok sing mangkat nom jadi si paling tegas ruwa adon kasi paling sepo adon si paling genteng adan tak mangkat mak le di lebur bulan genteng tak mangkat ya si paling sepoy pak adan la tagar abetok ro pak adan mak le pada sadar je mati ya tak mangkat ki aja ngantosan apa ya anu oke kita terbuka sing ngintep siapa bila kita buka sing muka siapa anu hidayah tak turun hidayah
hidayah ni kebak kadang berengagi ben setruk ben Gusti Allah. Nges tete. Mun ki sehat tak ingat ke pangeran. Ingan ke lakong. Ada apa bulan cakang ki. Namun jagung nyaman. Nyiram boko kelar. Jual gedang, pak sebelum sompu pak. Selake ni ibu nada, sebini ibu budi. Tengah gedang barangkong ada. Tak sebulekan, tak tahu jelap abu kok mangkat. Ya ke masjid, tak mau ke perangkuan, tak ada si mangkat, tak ada. Rasa pikir-pikir apa dah. Mungkin sehat bah tak ada si mangkat ke masjid. Bila tongkat roh. Ajalan lay salib cong-cong roh kadang. Ke masjid tu itu kan laku tak kejapok je. Asojud ki nyaman, aruko ki normal, atempo ki bisa. Tak ke masjid je. Bila soko na tak ning pro salat je ke masjid tu ya pokpak. Siku tak ada pak ke masjid jong narajong tak ker. Can kancana ya Allah mak jon selak masjid sendiri ya. Beni orang atau mbak kanca jerekang ya ngerti letak ning telkok soko nala. Ajunan sepon tak sehat yang bakun ke masjid mantan rajol lina genjer. Nare maksudnya ya sehat-sehat. Ngantusan apa? Tausanya punya teori aja no. Tausanya punya teori aja lah. Kan ilmu beni kata beni aja ngai pameraki. Karena kadang bodoh orang kayak pinter apa? Wah, pada ben kok dia lah. Ceramah pada urus pada tak mangkat ke masjid ya pada tak apa je. Kau lah ngojaan je, kau lah usaha. Mon tak ada telpon dari kok makai pada ni luar je mami. Kau lah maklum pada semangat lagi ya. Ini pada benki buru mau rip karena bini apa sah minta kanjai je. Ya mayo, kina ikan jana, ngakan. Jadi bak malam gue mau rip buru karena ngakan ni luar. Jaluni mami. Sebab mon depak ke jompok lah mari mami. Sengaja ke berjamaah ke santai ke sebagian. Malah tak kenceng je lah. Jai mami. Antos. Pada iya. Mak benih keng abok lucu pasti kenceng. Justru mak le titipan aja ke abok. Mak le berdengar state. Siapa sih bah depain terong ke masjid? Paling semaan orang ke masjid kau lah pak. Paling semaan orang ke masjid kau lah. Kaulah nikah 5 tengkak dari kalabengan ke pebuat masjid. Mari yo korban gula 5 tengkak. 5 tengkak. Labeng lemper masjid bah di lawan gula. Napa pas kaulah bejeng ke masjid terus? Ya. Kadang setan roh bentang ke abal. Kadang konjongan ke Bengkalan misalnya. Karena kan tak nginep Peleman. Depan ke Jompok kalau setengah telok. Kalau telok kurang seperempat. Telir segoni temu pun salatu wassalamu alaik mun pinter kan dibotok mulai kalau telok. Mun canteng pel palaki pun. Bodoh bah teman ngecoleng-celengan sekalian pinter ya. Payo coleng-celengan saya tatap. Aro setan pah geje temu. Lah payah benda pak geden je malam kalau setengah telok. Are mari sobuhi ketab dan kolbeto rela konjengan boleh pah bila saya istirahat delim gi ya lah kan iser betul nah setan ni jet paling pinter pak inapsor boleh dar sadar naroy beker ben gula pak muncet ni ser ka betul nah mak si semak kalang keri sini serah coba mangkat ke Bengkalan tak ni ser sekali aja. Mangkat ke Bengkalan wak depak pak. Mak tak ada payah mon ke Bengkalan. Ya bera urusan na tengkak 5 tengkaan. Si bah ngucap ni serga betul. Gunung setan. Ayo si mangkat bah lakuna sobuna. Nyon sebora. Hari mon bah ke sobuna ke masjid ke pi lakuna enger masjid ya. Lah positif enger berarti siapa sih mangkat ke masjid kanto? Mun tak geng guluben sampean. Saya tak kira berdiri Jakarta mulai kayak ngapot asubun di kantor, tak kira aja. Tak kira berdiri gending masjid ke kantor dan orang kantor bakun. Mayu mau temu laku napa? Bedol na banja pengajian, laku bu sebu bah.
Lagu namun pada tak kasobu lagi yang ambu dah dengan si mabadi Isra Mi'raj boleh. Apa lagi ya? Mulai gerempek nggak dia mare. Sal Isra Mi'raj soro ka masjid, muloten soro ka masjid, imtihanan soro ka masjid. Mak paguntak ka masjid embian ni ketepak kecap napa. Matanya tanya ki kabeh, iyongku yo, sal bodo pengajian kiai lo ka masjid. Cukup lang iding, berapa kali lah. Kayak mak paguntak ke masjid, engkau di tempat itu merek apa? Apa cina? Anak pabok dia. Mata saya pikir-pikir. Kadang pak orang niat mangkada ke masjid, hari todus sih bedo. Berem masih bah mangkada ke masjid, cecet kok mulai tak teman ke masjid ya. Kadang todus ke anak, ben anak nyingan-nyigi ya. Oleh nepaan mangkat ke masjid, pak ya Allah pak, beda apa ben mak ke masjid tu ya pak, kok mak sial jangan. Sial ping, hari datang Islam apaan deh lah. Lah, enjak kok mak sial pak, benar mimpi apa pak? Enjak, tak mimpi apa je. Mimpi numpak jeren apa ajungan kok malam aja. Mata ada cuna ngeneng, cik arwah huk, mun lelaki yang temu kocak mangkat ke masjid, pas turun norebun tembia. Mayu banom, bila lagi sih ke masjid deh, berak ngaji melolo berak, ami rata melolo berak. Marang, kadang tetang ke kadang. Demale, maknas dinas bang, ke masjid tu kok. Alhamdulillah, sampai gegep dede tetang ke. Alhamdulillah, ya lah masuk suarga ku tang tetang kerilah. Cek kelopai kok sepudak gigi tangnya melek kok makita noro akalateng kok ketombe. Umpah bede tetang ke bede bende cekel bapak. Cekel bah. Jadi setan saya tak kira ontur kalau benda ayat kursi jadi cekel bah. Tak bisa nggak jadi dia. Oh jeling-jelingan wah. Maya getin. Kadang beda perasaan tuh. Nom, muti pikir nggak nih? Orang Islam rese todus se ke masjid apa saya tak ke masjid? Muti gep. Ngaku Islam. Keng todus enter ke masjid Islam napa todus ke masjid deh? Setodus kau tu nangiding adan pagun kok rogoan. Takkan tengirep lekan nengitek ke dalam todus kata tangke. Mun pangeran minta mudah. Todus kata tangke wah. Mun tak todus kata tangke todus kata kang adana. Ke masjid tu mau todus. Ya. Mak ada laku mana? Oh kalau sebolo lebat sebolo. Ang soro berpeka gerungan lah. Lazat jembetina. Dan teretan isami mulja segak dintoh. Kenapa sekater si bisa ya toraki ben panyompeng geri aptina. Dari sakapina se akal pokal se akak cerangkak se apak cerapak mulai gelek. Tocuna setong berapa? Mau temu laku lagi ning masjid. Hari saya apak cerapak mulai gelek deh parlon ada. Mun pah laku nu bade sita ke masjid. Ambuh. Jadi mau bade Isra Mi'raj boleh deh dengan. Naga apa pisronin apa? Kan misal saling dina deh pak. Kan rembek majur deh lah. Lata de Arab pasakali mulai. Cik saking pada Arab innal hasanat yudhibna sayyiat. Bojongan sile mabuk tu pun bisa ngusut satu jenis tu. Tahu saja mai lupa ke masjid. Orang yang mulai ke masjid malaikat tengen lah pak. Bentak kira banyak urusan lagu sudah malam jadi ya junub Gusti Allah. Orang yang mulai lima waktu ke masjid buk beda dengan tahlil tidak dengan tahlil katon semaan ke swarga lah. Sedekah mun labu aja ke masjid katon semaan ke swarga lah. Sepenting si atau karan benda tangke ya ari kadang saya percaya. Atau karar ya. Sebab aku sekanjeng Nabi berapa? Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Sengko ajamin aku bayaki combon isaben ngi pinggir swarga ben sengko. Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan wa in kana muhiqqan. Mon beda orang acek cok bengalah-ngalah kang kui tak atau karan sengko si ajamin aku bayu bengkon isabe pinggir swarga ben sengko debun kanjeng Nabi. Acek cok meninggalkan perdebatan. Maki aban bener. Debat napa bae? Debat agama, debat hukum, debat politik, debat ini, debat itu. Mon sakira na tagertetih mak keluar isina perasaan coba bengok nyinglah langalah. Sengko si agama bae bengkon isabe ni pinggir swarga. Maju atau karan.
Sampean mun ki atau karan panika buk, mun ki atau karan nyon sebor nyon sebeni pahjen tak ke masjid. Sampean bagi ke masjid mun atokar ki pakun tak nyapa, pakun sedih nih perasaan. Arwah bejeng mak kata halangi, kegenting ke masjid tak ada apa aja. Ya jelas. Oke, napa boleh pas tak ke masjid ya pahjen jana berem apa? Bini ande kadang, mun lagi anen jo. Saya lagi antak pati lanceng jerit aja. Si jeng lanceng jerit bini an. Mak kita atokar ning adeen, jungkun teh semua bila belik apa? Lagian kan tak jeng lanceng cerita aja long polong ada paling saya cerita urusan padi urusan binian ya entar konjengan bodoh bisa cerita kok cukon geli apa di mana udah lagi anak rasanan cukon geli tak geli kelonyot bah lagi anak ya tada orang akar jeh troy kerasan orang buk ada orang akar jeteria sing ike malah geli ada sal orang akar jero terus sampurna kagapi tak kincet lade pak terus sing gerak beniring seorang si nyeca beniring kedua terus yang lade pak hari beni teking sape kerbui ya iya mun tak bejer iya jangan boleh ada tuan rumah retro cali ya ada itu tengku lagi ya ada mak inter teker kok geli kok ini acen kok ada mun lagi ang mah beda nyon sepora marompong pada genak lagi bini mah beda lagi anto man tahu ka isina berkat dak beri berkat ki boleh bah oleh apa buru kak tak tahu aja boh apa nih di meja baru pada meja ongku saya nyeduk ada saya kodungan renom lagi an si oleh tak tahu si oleh apaan jeduk ben binian baca apa deh kardus re gotong are klotok rajon bodon re ya iku tak jeri si bekal mapalang lagu nang akhirat nih beni ongkun binian dia ada lagi an tanya punya cerita aja tajamnya cerita urusan kelakuan beda kayak mun binian re nom cak torok menebab tokar cak torok mungkin ikam ya apa gerger ya mana urusan adalah labet ya tengku kita ada balikan ke jompo ongke ke sepeda jongok lah dulum lah jadi ya mun pas atas tak siapa mun tak bahayan terkebai sabengan area sidu corong teti helikopter lah iya ada deh laku benbuk mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah mon bedo orang sangkup aja gele sana ben sangkup aja ge kamaloenna sengkok sangkup ngateraki orang jadi ke swarga sengkok saya jamin teu bener kanjeng nabi pokok lesan aja ge ben kamaloenna aja ge sengkok sangkup sing ngateraki orang jadi ke swarga ayo ke masjid si nomor 2 si atau karan ben tetangga mencer beda waraka ben manfaatnya sakat dinto sakat terpon apa sih bisa ya toraki manter beda perpangkian boleh saya langsung doa boleh ya mayo ya pikir cocok mode gini mau bentuk anak Wadai bambu kar penaga sudah lah secam lebat berempat lah. Jangan ada mak lengiding geluh, setedung ada cegai geluh. Ane kebeni tak siap doa gula. Ada setedung cegai geluh, kabela. Moli ya gua. Baik gulung jadi lama, jadi tak ngantuk sembian penitia ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanangka dinto Guste tetiaki kabulana ajunan sekenging belas beni sera ajunan ben esapora sateja tu sana ben ajunan. Sateja sing angkat tanangka dinto Guste nyono sapora dari sateja natusa
dari tu ta sepaling raja kantos tu sepaling keni dari sepaling mud kantos sepaling samar ben sakoni katipun apa bisaos rosak katipun apa bisaos ibadah ben pangapek tena sing angka tanan manter ka angke ben muka katarema ada ka ajunan ya rabbal alamin. Sateja sing angka tanang ka dinto Guste tutua kide kalencelen seteti lantaran ontong cumper ben selamat dari tunya kantos de ka akhirat. Tak ngampua kia usaha, tak ngampua kia lako, tak ngampua kia ilmu, tak ngampua kia pangkat, ngampua kia belas beni sera ajunan dudat semaha belas beni sera. Sateja sing angka tanang ka dinto Guste nyu'ana rizki lancung umur, sesehat, sebarakah, sesampurnah. Kong langkong nyu'ana rizki istiqamah ban husnul khatimah. Paleman dek ka ajunan ngiba iman ban Islam. Dalam keberadaan ika rida iba nika senang iba ajunan. Sapen sing angka tanang ka dinto Guste ni tepa benga sepo nabi tibi sebeng se ampon depak dek ka alam barzah. Malar manter sete jatuh satu sana isapora ban ajunan. Amal fokus ka angke peben katare mada ka ajunan sate jaka korang naman tere sampurna aki ben ajunan ya rabbal alamin. Sagak ditocukeun ni te penak foto nabi tibi sebem de ka ajunan Guste tetiaki nak foto sesalih ben salihah saya pacokop sate jaka putuan na ben ajunan saya padepak de ka cita-cita ben hajat ben ajunan saya pamul je kau dientunya ben akhirat ben ajunan. Saya paringi kempang setuju urusan ben perkara na ben ajunan. Pacawaki Guste nak foto na sing angka tanang diri cema-cema kamelasan. Pacawaki Guste nak foto na sing angka tanang diri cema-cema penyakit kasosaan musibah velei ben kapepeje. Pacawaki diri kakorangan kafakiran kamiskinan ben kamalaraten. Pacawaki diri sifat tere ka ben neraka na ajunan. Seteja sekeduan penyakit dari sing angka tanangka ditomo ketuli papangke bentampena beni paberes seben ajunan. Sateja sekeduan karekongan ben kaberdaan mo ketuli papangke bencelen keluar ben katemangan ben ajunan. Sateja sekeduan takdir cuba mo ketuli yo baka fokus. Seampone takdir fokus mo kay patap-tap beni patolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد